Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So dalam video ni apa yang saya nak kongsikan kepada anda semua adalah berkenaan komen ataupun kita punya view terhadap kejatuhan GOAT pada minggu lepas lah. Dan of course pada minggu lepas kita dapat melihat gol Junam. Junam sebanyak berapa 1000 pips macam tu lah. Dan jadi kita akan review kenapa kejatuhan ini berlaku, untuk kita jadikan sebagai pembelajaran kita lah, of course. So first kita boleh tandakan resistance, di mana pada video yang lepas saya ada buat video berkenaan bagaimana kita nak menandakan resistance, betul? So dekat sini kita nampak ada perjalanan 3 point. Jadi kita akan marking shadow sahaja, dah memadai. Sebab kita bukan nak shadow yang dekat daily. Kejap, kita pergi daily sebenarnya. So kita just marking shadow ni sahaja. Shadow ini kepada so actually kita hanya marking shadow ni saja. So now what to do is kita ubah kepada 4 hour time frame, di mana pada 4 hour time frame kita akan mengambil marking highest body bull. Bull. Kenapa bull? Sebab ini perjalanan B dia adalah daripada bawah ke atas. So meaning to say kita akan mengambil candlestick bull lah, yang sinonim dengan pergerakan yang ke atas. So now once we done this one, apa yang kita buat is kita akan extend lah this one. Kita akan extend and we get the our resistance, of course. Now mengapa GOAT dekat sini jatuh? Sebab salah satu alasan dia is of course resistance. Pada basicnya kita akan sell the resistance, of course, right? Dan kita tidak track berdasarkan resistance semata-mata. Even though secara basic nak track berdasarkan based on support and resistance pun dah memadai sebenarnya, tetapi kita nak lebih berkualiti. Kita nak signal ataupun kita punya entry lebih berkualiti, bukan setakat support and resistance semata-mata. So now what can we do? Kita boleh menambah satu lagi, iaitu awesome. Sesuai dengan nama dia, awesome. Kalau tak silap aku John Bollinger lah. Now kalau kita tengok dekat awesome oscillator, biasa berdasarkan sistem ETS, kita akan mencari yang namanya divergent. Sewaktu price datang ataupun approach kepada sistem approach kepada resistance kita. Siapa yang belum tahu macam mana combination support and resistance dengan combination ETS itu, korang boleh tengok pada video saya yang lepas, link ada di description. Dan waktu saya upload itu benda ni belum lagi terjadi. Pergerakan gold ini belum lagi jatuh lah. Kalau tak silap saya lah ataupun maybe dah jatuh, saya tak ingat lah. Tapi kalau saya upload video SNR combination with ETS itu berlaku sebelum kejatuhan gold ini, hopefully siapa yang ada tengok video tersebut dan dah faham, sempatlah dia mengambil sedikit sebanyak movement drop gold inilah. Now kita akan mencari yang namanya divergent. Macam yang kita dah katakan. Now kalau kita tengok dekat 4 hour time frame,
waktu ni God tengah price tengah approach kita punya approaching kita punya resistance, betul. Okay, so now kalau dekat 4 hours tak ada sign of divergence and so on, okay, korang actually boleh ubah time frame, betul. And this is why ada importantnya multi time frame ataupun multi time frame lah, of course. Okay, so now kita akan ubah kepada time frame 1 hour. Okay, so di time frame 1 hour kita dapat nampak dengan jelas, dengan signifikan bahawa gold itu junam. Okay, di mana kalau kita tandakan menggunakan trend line, okay, kita ambil yang sini dulu lah. Di price membuat higher high, okay, ataupun pergerakan yang ketara ke atas. Okay. Ini kalau korang tahu pattern tree drive dia adalah seperti inilah, 1, 2, 3, and the third drive dia akan junam kebiasaannya lah, ataupun 1, 2, 3, yang ketiga dia akan naik kau biasanya lah. Tapi kita tak nak bahas itu dulu, takut orang pening dengan chart pattern. Okay, now kita tengok dekat price itu membuat higher high ataupun perjalanan yang ke atas. Sekarang kita akan melihat kepada kita punya indikator, volume indicator. Dia tak sinonim ataupun dia tak selari dengan pergerakan yang ditunjukkan di dalam price. Okay, sebab apa? Sebab kita tengok dekat sini dia membuat perjalanan yang ke bawah. Dia tak selari dengan perjalanan yang ditunjukkan di dalam price. Okay, so bila tak selari ataupun tak sehaluan, kita boleh katakan inilah yang dipanggil sebagai divergent. Inilah yang didefinisikan sebagai divergent. This is what define the word divergence of what define the meaning of divergent actually is. Okay, this is the one that we can say, this is the example of what is actually divergent. Okay, so now based on system ETS, berdasarkan sistem ETS, kita kena label ataupun melihat struktur market, di kata lain price action lah. Okay, now kalau katakan kita tak dapat nampak sebarang apa pun market structure di 1 hour, kita boleh melihat pada 15 minit, kecilkan time frame. Okay, yang penting direction setiap time frame itu sama, barulah kita boleh kata kita shift ataupun kita ubah ke time frame kecil. Tetapi kalau time frame contoh 4 jam, kata nak lagi ke atas, nak macam contoh kita tak ada support, tak ada resistance di 4 hour, tapi kita melihat di H1 adanya divergent, so kita tak akan menggunakan time frame 15 minit untuk entry, sebab kita tak ada confluence of direction. Kita hanya boleh ataupun kita hanya dibenarkan, okay, untuk ubah time frame daripada high to big, small time frame dengan syarat, okay, with the prerequisite that setiap pergerakan yang kita plan, macam contoh di sini kita plan nak sell, dengan syarat planning dia adalah sell, di mana kita nak sell for hour. Okay, kita ubah ke time frame 1 jam pun kata kita nak sell juga, sebab divergent kita nak sell. Okay, nice. Now boleh kita boleh ubah kepada time frame 15 minit. Kalau time frame 1 hour dan 4 hour tak selari, macam contoh 1 hour saya nak sell, ada divergent, tetapi dekat 4 hour tak ada resistance, meaning to say tak ada alasan nak sell di 4 hour, meaning to say neutral ataupun buy, saya nak masih dalam position buy. So dia ada contradiction between two time frame. So kita it's recommended that you don't use the 15 time frame, okay, the 15 minute time frame. Okay, so faham. So
So now kita boleh lah guna time frame 15 minit sebab time frame 1 hour dan 4 hour dah bagi hint saya nak sell, okay. Barulah kita menggunakan time frame 15 minit. Okay, now kita tak nak pakai Liho dah. Okay, we're done with our sum calculator. Now saya nak kamu tengok. Okay, now kalau kita nak lebih detail, kalau macam sekadar macam ni sahaja, okay, katakanlah sekadar macam ni saja kau nampak, okay. Kita ada high, low, high, and then lower, and then lower high, low ataupun DBR. Okay, dekat sini letak Fibo, dekat sini korang entry. Ada lambat sikit lah kalau sekadar lihat macam ni, okay. Di mana kalau kita guna Fibo, ini betul kan? Ini adalah alamak. Ini adalah kita punya low high. Dia break saja ataupun pecah saja low ini, kita ada low. Dia retrace ke atas adalah lower high, sebab selagi dia retracement selepas lower tak pecah high di sini, kita kata lower high. And then terpecah lagi another lower low, kita katakan berlakunya DBR, double break. And then kita letaklah Fibo daripada lower high ke DBR, and then kita akan dapat entry somewhere di area sini. Okay, kita akan tunjukkan yang satu lagi yang lebih detail, tapi kita share juga ini. Okay, inilah namanya berkongsi ilmu. Okay, so katakan hanya menggunakan seperti ini. So now kita akan guna Fibonacci daripada mana Fibo retracement ni? Fib retracement daripada sini. Okay, kita tarik sampailah ke sini. Okay, lower shadow Okay, so now kejap Okay, now kita punya entry is actually di sini. Okay, so kita punya entry is somewhere around here. Okay, so entry dia datang dengan shadow. Okay, datang dengan shadow, kau dapat entry, and then TP korang berada di sekejap saya guna handphone ni agak susah sikit. Okay, TP kita minimum di TP1. Okay, alamak. Okay, dia pergi, betul, dia pergi kepada minimum TP1. Alamak, di minimum dia pergi kepada TP1, TP2, and then maximum dia datang dia maximum pun sampai, maximum sampai, and then dia ada naik mula apa namanya, pullback lah. Okay, dan apa nama, kalau kaedah macam ni, korang at least lah dapat dalam initial position, at least korang dah dapat dalam stop loss is around stop loss agak besar, 70 pips lah di kat sini. Okay, 80 pips, tetapi korang punya minimum dekat TP1 korang dah dapat dalam 400 pips. Okay, 400 pips. Dekat maksimum korang boleh dapat, okay, ataupun TP2 korang boleh dapat dalam berapa pips ni, 690 pips, 190 pips, ataupun maksimum korang dah dapat dalam 900 pips. Okay, betul ke ni? 900 pips saya tak pastilah. Okay, yang pasti saya tengok besar lah tu. Okay, ataupun 390 pips saya tak pasti. Maybe saya tak pastilah mana satu tips dia, ini ke ini, saya tak pastilah. Kita kata macam ni lah. Sekejap, kita tengok ratio, dia. Okay, kalau 9 saya okay, 8 sekejap ratio dia 12, 8 times 10, 800 pips, 800 pips. Okay, ya betul lah tu, 970 pips lah, betul. Okay, ini kalau kita melihat sepintas lalu tanpa going into detail lah.
korang dah dapat dalam 800 pips lah. Okay. Kalau katakan korang go more deeper, meaning to say lebih mendalam ataupun secara lebih detail, okay, kita katakan kita akan menggunakan line chart. Okay, so now kita ubah kepada line chart. Kita dapati kita ada dekat sini high low, higher high, higher low, higher high. Okay, so now apa kita nak adalah pecahnya higher low ini. Okay, higher low higher low ini pecah saja. Okay, pecah. Kita akan kata kita ada lower low lah. Okay, lower low. So kita ubah kepada candle, kita ada lower low. Pam, kat sini lower low. Retracement selepas lower low is low high. Selagi retracement tersebut tak pecah higher high dekat atas sini lah. Okay, so dia retrace, kita kata ini lower high. Now after lower high, kita nak melihat DBR berlaku. Betul, kat dalam sistem ETS saya, kita nak melihat DBR berlaku, di mana DBR defined as di double break, di mana lower low di break lagi sekali lah. Saya ada apply sedikit Dow Jones punya teori lah, okay, untuk confirmation trend lah. Okay, so now berlaku DBR dekat sini. DBR berlaku. So now kita akan tarik Fibonacci daripada lower high kepada lower kepada ending perjalanan DBR. Okay, so now kita akan guna Fibonacci retracement daripada sini, okay, dari ke sini. Okay, now korang punya entry zone adalah sekitar sini. Okay, sekitar sini. Okay. And then korang punya ini sekejap korang punya TP ataupun take profit. Okay, apa hal ni? Okay, korang punya take profit is somewhere around here. Okay, korang punya take profit minimum di kat sini. Okay, di mana kalau kita calculate risk reward, okay, dia lagi cantik sikit berbanding yang tadi itulah. Di mana risk reward for stop loss orang berapa pips ni? Stop loss atas daripada zona ni, okay, hanya 44 pips stop loss korang. 44 pips berbanding yang tadi around 80 pips, betul. So korang dah minimize at least 50% lah risiko dia. Okay, and then of course for every reaction there's a reaction lah, kata Newton law of motion. Okay, so first TP korang adalah 240 pips, second TP adalah 400 pip, dan maximum TP is 560 pips lah. Okay, somewhere around here lah. Okay, somewhere around here. Okay, so meaning to say tadi kalau tadi korang boleh dapat at least 900 pips, tapi yang ini korang kecilkan risiko, korang dapat a little bit less. Itu benda yang memang inevitable. Bak kata Thanos, inevitable. Entahlah lah bu. Okay, meaning to say kalau korang nak kecilkan risiko, maka kecil jugalah korang punya reward. Itu memang memang orang kata dah sebati dah. Semakin kecil korang punya risiko, semakin kecil juga yang korang dapat. Semakin besar risiko, semakin cepat ataupun semakin besar korang dapat kebiasaannya. Unless you outsmart the system. Okay, outsmart the system tapi bukan semua orang boleh outsmart kan. For every action there's a reaction, kata Newton. Okay,
Isaac Newton. Okay. Tetapi kalau korang boleh outsmart, okay, korang boleh actually ubah kedudukan Fibonacci ini, di mana korang gunakan Fibonacci yang tadi. Okay. Dekat sini kan, dekat sini. Okay. Dan dekat sini tadi, mana tadi? Dekat sini itulah tu. And then dekat sini entry. Okay, ini kalau korang outsmart the system, ini nama dia. Korang pandai alihkanlah sikit, okay? Kena pandai alih-alih sikit. Sekejap. Mana tadi? Okay. Okay, so dekat sini. Sekejap. DBR, okay. So dekat sini, kawasan sini. Okay. Dekat kawasan sini tu. Okay, dekat kawasan sini, and then korang pindah outsmart the system. Korang ubah macam yang waktu Fibo yang waktu pertama kita buat tu. Okay, ini kita entry menggunakan detail punya analisis tadi, tetapi kita memandangkan kita juga buat macam yang kita first buat tadi tu. Menyemak ini. Yang first kita buat tadi tu, okay, kita apply yang itu untuk kita exit berdasarkan yang inilah yang kita buat yang first tu. Okay, kalau tak faham, kalau tak tahu yang mana first tu, yang tadi yang kita buat tu lah, yang saya kata kita dua option nak entry. Satu, kalau kita melihat secara sepintas lalu yang tadi tu, without going line chart tu lah. Okay, so korang boleh TP dekat maksimum dekat sini. Okay, which is lagilah banyak. Okay, which is korang boleh dapat at least 1000 pips, cun lah 1000 pips. Okay, 1050 pips. Okay, 1050 pips. Satu nisbah 23. Okay, so inilah kenapa berlakunya penurunan kod. Ditambah lagi dengan news NFP, di mana NFP punya result hari itu sangat drop. Okay, tetapi kalau turun, dia sepatutnya menyumbang kepada penurunan harga USD ataupun USD index, dan sepatutnya kita expect untuk buy. Tetapi biasa market kebiasaannya news ini dimanipulate oleh big trader lah, di mana kalau outcome daripada news itu bagus, okay, orang akan sell. Most of the time big trader akan manipulate lah, di mana orang yang sell itu mereka akan push market untuk mereka create liquidity. Sama juga macam ni, okay. And also sentiment market lah memain peranan. Okay, so basically inilah yang kita yang saya boleh kata ataupun komen terhadap gold lah hari itu. Okay, so basically itu sahaja video untuk kali ini. Okay, berapa minit dah ni? 23 minit. Okay, so sekian sahaja daripada saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so bye.